and welcome to Tonight with Feria. पोस्ट ट्रम्प अमेरिका में मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल है, और फिर बात करेंगे पंजाब हुकूमत, गुड गवर्नेंस और हस्पतालों की. Let's take a look at the headlines tonight. मुदई सुस्त गवाह चुस्त, अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर मुस्लिम ममालिक में खामोशी, यूरोप अमरीका में एहतजाज. अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों को नस्ली इम्तियाज पर मबनी करार दे दिया. पंजाब में सेहत के शोबे में बदइंतजामी बढ़ती जा रही है. पंजाब में दिल के मरीजों के साथ धोखा, गैर मयारी स्टंट्स डालने का इंकिशाफ. वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस सारे मामले को तहकीकात करने के लिए CMIT के साथ VCUHS और कुछ टेक्निकल लोग डाले हैं. 2-3 दिन में उनकी हत्ती रिपोर्ट आ जाएगी. पंजाब में दिल के मरीजों को गैर मयारी स्टंट्स डालने का जिम्मेदार कौन? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से, रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी से और अमेरिका से तजियाकार जहांगीर खटक से. And a very warm welcome to the show. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह इंतखाबी मुहिम चलाई थी और जिस तरह इलेक्शन जीता था, उसने सारी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया था. मगर ये हैरानी और परेशानी ख़त्म होने के बजाय मुसलसल बढ़ती चली जा रही है. कोई ढकी छुपी पॉलिसीज़ नहीं थी. जो बातें डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में, उसी ने परेशानी में मुब्तला कर दिया था. ना सिर्फ वहाँ के मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट थिंक टैंक्स हैं, बल्कि ख़ास तौर पे कुछ कम्युनिटीज़ को, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी शामिल है. और हाँ, ये कहते रहे लोग कि शायद ये इलेक्शन की जागनिंग थी, इलेक्शन में ज़्यादातर बढ़ चढ़ के बात की गई, और जैसे ही एक दफ़ा अपना ओहदा संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप को ये बात शायद आहिस्ता आहिस्ता बावर हो जाएगी कि मामलात इतनी जल्दी तब्दील नहीं हो सकते जैसे कि बाराक ओबामा को हुई थी. मगर ऐसा नहीं हुआ. डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपनी पॉलिसीज़ को पुरजोर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. और कहा क्या है, लेट्स लिसन टू हिम. A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Thank you. I just signed 2 executive orders that will save thousands of lives, millions of jobs, and billions of dollars. These 2 orders are part of an immigration reform we outlined during the campaign. ये जो ऐलान उन्होंने किया, उस पर हमने देखा कि पुरजोर तरीके से एहतजाज किया गया. ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया में तशवीश की लहर भी दौड़ती हुई नजर आई. इस वक्त अमेरिका में सदर ट्रंप की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसके ऊपर मुसलसल एहतजाज हो रहा है. इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान आपने अभी सुन लिया. उन्होंने वजाहत की कि वो समझते हैं कि बॉर्डर्स को सेफ कर दिया जाए, लोगों की जानें बचाई जाए. मगर हमने ये भी देखा कि मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी लगाने पर जहाँ अमेरिका में बड़े पैमाने पर इसकी मजम्मत की जा रही है, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सदर ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी तनकीद की है. अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रही है कि 7 मुसलमान ममालिक की शहरियों की अमेरिका में जो पॉलिसी है दाखिले पर पाबंदी की, ये सरासर इम्तियाजी है. ये भी कह रहा है यूनाइटेड नेशंस कि अमेरिका जंगज़दा इलाकों में आने वालों की हिफाजत यकीनी बनाए. जंगज़दा इलाकों के पनाहगज़ीनों को वापस भेजना उन्हें ख़तरे में डालने के बराबर है. यानी जो वो कह रहे हैं कि वापस भेज दो, ये डेंजरस होगा. अमेरिका में नस्ली बुनियाद पर दाखिले पर पाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है. यूनाइटेड नेशंस का स्टांस आपने देखा. हैरत और अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि यूरोप और अमेरिका के अंदर लोग इन पाबंदियों पर एहतजाज कर रहे हैं. जिस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खटक साहब, कार हैं, हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्वाइन करे हैं, और वहीं से हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन करे हैं आगा एम साले, सरबराह की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूयॉर्क. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस ऑन द प्रोग्राम. आई स्टार्ट विद यू खटक साहब. अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से खदशात का शिकार है. ये कोई ऑब्वियसली जिस किस्म की पॉलिसीज़ हैं, क्या डायरेक्टली हिट करेंगी ये वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को?
دیکھیے اس وقت امریکہ میں مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں. جب سے صدر ٹرمپ نے یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اس کے بعد ایئرپورٹ پر بہت زیادہ کیاؤس دیکھا گیا, کافی سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک نئی چیز دیکھی کہ ایک اسپونٹینیس ریسپانس تھا, ریئیکشن تھا لوگوں میں. اور جے ایف کے ایئرپورٹ سے شروع ہوا نیو یارک میں, جہاں پر کہ خبریں آئیں کہ کوئی 11 لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ود ان نو ٹائم لوگ وہاں پر آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے, اور ایک بڑی پروٹیسٹ کی شکل اس نے اختیار کر لی, اور وہ تقریباً چند ہی گھنٹوں میں اس میں 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے. اور پھر یہی حالت ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر شروع ہو گئی. مختلف ممبرز آف کانگریس جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, وہ لوگ ایئرپورٹس پر پہنچے. کئی جگہوں پر تو گورنرز پہنچے, جس طرح واشنگٹن اسٹیٹ میں تو ان کے اپنے گورنر جو ہے وہ ایئرپورٹ پر پہنچے, اور اب واشنگٹن اسٹیٹ جو ہے وہ ابھی ٹرمپ انتظامیہ کو عدالت بھی لے گئی ہے اس فیصلہ جو ان کا جو یہ آرڈر ہے اس کے خلاف. رائٹ آغا صاحب, اگر ہم اس احتجاج کو کمپیئر کریں مسلم ممالک میں, کیا ان کی خاموشی ٹھیک ہے اس وقت, یا کوئی اور اس کو امریکہ کا نجی معاملہ سمجھ کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, یا اپنی اپنی مجبوریاں ہیں سب کی؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں جو ہم جمہوریت کے چیمپئن ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں اظہار رائے پہ جو آپ کو ایک فریڈم ہے, جو کانسٹیٹیوشنل فریڈمز ہیں, آج اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھر میں اور یورپ میں جہاں جہاں جمہوریت ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, انصاف ہے, وہاں لوگ آواز بلند کر رہے ہیں بغیر کسی خطرے کے. اور جن ممالک پہ یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ممالک بیچارے جو ہیں اقتصادی طور پہ کمزور ہیں, اور وہ ان کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ بھی کمزور ہیں, اور وہ ناانصافی اور کرپشن کا شکار ہیں. اور اسی طرح سے جو کرپشن کا شکار ہیں اور جو ناانصافی کے شکار معاشرے ہیں, جہاں حکومتیں ہیں, جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ خاموشی سے وہ اپنے معاملات طے کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مراقب نہیں. If you'll allow me, تو یہی جو اسٹرانگ جمہوریت ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پھر یہ برتری حاصل ہے کہ وہ باقاعدہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں. بہت سے لوگ ان کو سراہ بھی رہے ہوں گے, یہ ہم احتجاج تو دیکھ رہے ہیں, مگر کیا ایک بہت بڑی میجورٹی یا سائلنٹ میجورٹی کہہ لیں ایسی نہیں ہے جو صرف ان کی پشت پر موجود ہے؟ دیکھیے یہ امریکہ کا الیکشن 2 سال قبل شروع ہو چکا تھا, اور اس الیکشن میں جو اکثریتی امیگرینٹس اسٹیٹس تھیں جہاں پہ امیگرینٹس بستے تھے, وہ یقیناً ان کو ایک مسخرہ, ایک کلاؤن کے طور پر لیتے رہے. انہوں نے ان کو سنجیدہ نہیں لیا اور اپنا کردار ادا نہیں کیا. کردار ادا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو امیگرینٹس کمیونٹیز ہیں بشمول مسلمانوں کے اور ان لوگوں کے جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں, جو غیر ملکی ہیں, میکسیکنز ہیں, ساؤتھ امریکنز ہیں, وہ لوگ سیریسلی نہیں لے پائے. اور یہ خوف اور لالچ کی بنیاد پہ لڑا گیا الیکشن جو تھا بالآخر ان کے لیے فتح کا پیغام لے آیا. اور میں نے الیکشن سے بہت دن قبل یہ کہہ دیا تھا میڈیا میں بھی, دوستوں میں بھی, کہ 9 نومبر کا سورج ایک بدلا ہوا امریکہ ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ اس الیکشن کو جیت جائیں گے. جبکہ پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ خوف اور لالچ کی بنیاد پہ الیکشن کو کانٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ویو تھی. وہ ایک بزنس مین ہے, وہ روایتی پالیٹیشینز نہیں تھے, اور انہوں نے ایک بزنس مین کی طرح اس الیکشن کو لڑا ہے, اور انہوں نے اپنا خواب شرمندہ تعبیر کیا ہے. سو اس پریشر کو بھی آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے کہ اس پریشر کو بھی سسٹین کر جائیں گے, اور جو ان کی یہ ڈریکونین پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیسا امریکہ ہوگا پھر ان پالیسیز کے ساتھ؟ پہلے 100 دن جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ اس میں وہ پوری طرح سے کوشش کریں کہ وہ اسرٹ کریں ایک بزنس مین کے طور پہ اور اپنی پالیسیز کو لے کے چلیں. لیکن ایک بزنس مین جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں آئین کی بالادستی ہے, امریکہ کے ادارے جو اس کا جسٹس سسٹم ہے وہ مضبوط ہے, اور اس جسٹس سسٹم کو اور ان اقدار کو پامال کرنا جو اس نیشن کے فاؤنڈنگ فادرز نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں اس نیشن کے لیے, اس کو ناممکن ہوگا کسی کے لیے بھی اس کو ڈیمیج کرنا
یا خراب کرنا. اور یہ 100 دن ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے ٹوورڈز ہز الائز، جو انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فنڈ دینے والوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، وہ اس کو پورا کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے یاد کیجئے کہ براک اوباما جو تھے ان کے دور میں تاریخ کی سب سے بڑی ڈیپوٹیشن ہوئی ہے. جو تارکین وطن تھے، جو اللیگل جن کو کہتے ہیں وہ تھے، ان کو ایک بڑی اکثریت میں ڈپورٹ کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کوشش کرتے رہے کہ ایک ریفارم کریں یا ایک ایسا ایمنیسٹی کا میسج دیں یا ایک ایسا راستہ کھولیں جو ان تارکین وطن کو جو کہ انڈاکومنٹڈ ہیں ان کو ایک راستہ ملے. وہ ناکام رہے. رائٹ. خٹک صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ لمٹ کہاں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، کہاں تک جا سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ یہ ابتدا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ انتہا ہے بلکہ یہ ابتدا ہے. اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے پہلے اپنے انتخابی مہم کے دوران جس طریقے سے وعدہ کیا تھا اپنے ووٹرز سے کہ میں امیگریشن کے حوالے سے ایک سختگیر موقف اختیار کروں گا اور امریکہ کا جو امیگریشن کا نظام ہے اس میں جو لوپ ہول دے جس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد امریکیوں کی نوکریوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ H1B پروگرام کے بہت بڑے کرٹک ہیں. H1B یاد رکھیے کہ H1B کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت سے آنے والے جو ٹیکیز ہیں ان کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ H1B ہی پر آتی ہے. ٹھیک سر. تو اس کے بھی وہ آپ نے اہم بات کی کہ یہ ابھی ابتدا ہے. یہی بات آغا صاحب نے بھی کی کہ فرسٹ 100 days will determine کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا. اس وقت ایک پاور سٹرگل ہمیں نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنا جو ویژن ہے ان کا کہ بارڈرز کو سیکیور کر دیں، ان کو پروٹیکٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوگا ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ہماری کمیونٹی کو وہاں پر. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. وقفہ لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے پنجاب کی جہاں پر جعلی سٹنٹس ڈال دیے گئے لوگوں کو. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. پنجاب حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے دعوے تو بہت کر رہی ہے، مگر جب آپ گراؤنڈ پر دیکھیں تو آپ کو کچھ اور ہی حقیقت نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ پنجاب حکومت کے پاس پنجاب میں مختلف ہسپتالوں میں جو سٹنٹس ڈالے جا رہے ہیں دل کے مریضوں کو وہ جعلی ہیں یا صحیح طریقے سے نہیں ڈالے جا رہے. نئے سکینڈلز منظر عام پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چند روز قبل کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لاہور کے خاص طور پہ ہسپتالوں میں دل کے مریضوں کو غیر معیاری غیر رجسٹرڈ سٹنٹس ڈالے جانے کا انکشاف ہوا ہے. پنجاب حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے، مگر جو رپورٹ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں یہ بڑی پریشان کن ہے. FIA لاہور نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو غیر رجسٹرڈ سٹنٹس ڈالے جانے میں سرکاری ڈاکٹرز ملوث ہیں. بغیر لائسنس اور رجسٹریشن کے درآمد کیے گئے سٹنٹس کو جانچنے کے لیے ڈرگ ٹیسٹ لیبارٹری میں اہلیت ہی نہیں ہے، یعنی آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ڈاکٹرز مریضوں کو اپنی مرضی کی دکانوں سے سٹنٹس خریدنے پر مجبور کرتے ہیں جس میں ان کا 20% کمیشن ہوتا ہے. پنجاب حکومت نے میو ہاسپٹل کو 400 سٹنٹس خرید کر دیے جس پر فی سٹنٹ 60,000 روپے کا خرچہ آیا، لیکن میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز سرکاری سٹنٹس ڈالنے کے بجائے مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سٹنٹ خرید کر وہ لے کر آئیں. جہاں ڈاکٹرز کی منظور نظر کمپنیز مریضوں کو 6,000 روپے والے غیر معیاری سٹنٹ 60,000 سے 1 لاکھ روپے میں فروخت کرتی ہیں. ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جن مریضوں کو سٹنٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی انہیں بھی سٹنٹس ڈال دیے گئے ہیں. اعجاز چوہدری صاحب، یہ جو رپورٹ ہے یہ کس طرح کر رہی ہے؟ دل کے مریض انتہائی نازک مراحل میں ویسے ہی ہوتے ہیں، زندگی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یہ نقلی سٹنٹس ڈال دیے لوگوں کو. بہت شکریہ فریہ. میں تو بہت محتاط آپ کی خدمت میں جو بھی گزارشات کروں گا، اس لیے کہ یہ مریضوں کے دل کا مسئلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری بحث مباحثے کے نتیجے میں بہت زیادہ پینک پھیل جائے. جو آبزرویشن سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو نوٹس میں بھی لی اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنے کو کہا ہے، لیکن یہ بڑی المناک صورتحال ہے. پنجاب کے تقریباً تمام ہسپتالوں کے اندر ناگفتہ بے ہے صورتحال، اور یعنی جو فلاحی ریاست کا تصور قائد اعظم نے دیا تھا اس میں تعلیم اور صحت
इन दो चीज़ों की प्रायोरिटी थी। और जो शरीफ फैमिली इस मुल्क के ऊपर कमोबेश वक्फों से 30-32 बरस से हुक्मरान पार्टी के तौर पे मौजूद है, और ये वज़ीर आला पंजाब जिनकी ऐन नाक के नीचे ये सारा जुर्म हो रहा है, इनको तो 8 साल तकरीबन होने को आ गए हैं, बल्कि 9वां साल समझ ले होने को आ जाएगा कि ये यहाँ के वज़ीर आला हैं। लेकिन तरजीह क्या है हुकूमत की? आप पूरे बजट के अगर एक सरसरी नज़र से देखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि वो बाकी सारी मदद से काट कर बजट तो लेकर आकर मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर लेके आ जाते हैं। वो रोड्स को, ब्रिजेस को, ट्रेन को, बसेस को, जो ज़रा ऑप्टिक्स जिनके हैं, और यानी इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और पीटीआई ने मुतअद्दिद दफ़ा इसको पंजाब असम्बली के अंदर उठाया है कि आप सूबे का 55% जो बजट है वो लाहौर ही के अंदर खर्च कर रहे हैं, तो इससे दूसरों की हक तलफी हो रही है, एक नफरत बढ़ रही है। फिर इसके अंदर भारी कर्जे हैं, और कर्जे भी बहुत महंगे हैं। चुनाचे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टैंड्स का इशू आया है हमारे सामने, इसमें FIA की रिपोर्ट का आपने तस्करा किया। जो FIA तो बाद में आती है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो वफाक में ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है। पंजाब के अंदर पंजाब का ये हेल्थ का पूरा शोबा है, महकमा है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं किसी जगह पे भी जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो मौजूद नहीं है। ये तो स्टैंड्स है ना जो सब स्टैंडर्ड अनरजिस्टर्ड कंपनीज के हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस साल प्रोक्योरमेंट जो हुई है दवाइयों की, एक ही दवाई जो पिछले साल 4 रुपए की थी, इस साल 400 रुपए की खरीदी गई है। ये मैं पूरी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पिछले साल कोई 100 के लगभग 99 कंपनियां थी जो प्री क्वालिफाई किए हुए थी, 90 को काट दिया और 9 या 10 रह गई हैं बाकी, और सारी 11 अरब का बजट जो है वो इन्हीं के अंदर तकसीम कर दिया गया। ये वो फैक्ट है कि जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर पूरे जोर शोर से पीटीआई ने उठाया है, लेकिन चूंकि जी कोई तरजीह में ये चीज नहीं है उनकी, इसलिए कोई इसकी तरफ तवज्जो देने वाला भी नहीं है। यानी मैं हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ है तो लेकिन इजाज़ साहब, ये कितना बड़ा अलमिया है कि आपकी पार्टी भी, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, हम मीडिया वाले भी बार बार ये इतराज़ करते हैं लाहौर पे ज़्यादा क्यों करम फरमाई है, मगर ये तो लाहौर के ही वाक़यात नज़र आ रहे हैं मतवातर। ये तो अभी स्टंट्स का मामला हमने सुना, उससे पहले भी उनके अस्पतालों की सूरत हाल हर रोज़ मीडिया की जीनत बन रही है, तो इस पर किसने नज़र डालनी है? नहीं, मेरा ख्याल है आपकी तवज्जो बिल्कुल बजा है, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये चूँकि मसला जो है ये प्रोवेंशियल है, सूबाई है। इस सिलसिले में मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ कि बीसियों एडजर्नमेंट मोशन, बीसियों करारदादें सूबाई असेंबली के अंदर लाई हैं, लेकिन एक और सूरत हाल है कि ये जो यानी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर 51% की अक्सरियत होती है, ये बाज़ औक़ात जब रूल ऑफ लॉ ना हो तो अमरियत बन जाती है। उन्हें पता है कि अददी तौर पे उनको पूरी तरह गिरफ्त उनकी मौजूद है, अगर कोई आवाज़ उठाएगा भी तो नकार खाने में तूती की कौन सुनता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी बुनियादी चीज़ है, कानून की अददी अक्सरियत हासिल है। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये तो अफसोसनाक अभी आया है, मगर आपको याद हो आपके साथ पहले भी बात हुई और इस हवाले से ही बातचीत हुई कि पंजाब में फोकस क्यों नहीं है सेहत के ऊपर। अभी जो जाली स्टंट्स का मामला है, उस वक्त जब आप हमारे प्रोग्राम में फिगर्स दे रहे थे आपको भी नहीं पता होगा, आपको हैरत हुई है ये सुनकर? अच्छा देखें, मुझे एक तो जब से ये आपका सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, मैं अभी आपकी आवाज़ मुझे थ्रू हुई है, जो डिटेल्स में आपके जो चल रहे थे टीवी पे, जो आप साथ कैप्शंस लगा के स्क्रीन पे दे रही थी, वो तो मैं सुनता रहा हूँ, अब पढ़ता रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सका। लेकिन ये मैं टू स्टार्ट विद, इसमें मैं एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट आपको देने लगा हूँ आफ्टर हियरिंग ऑल द प्रोफेशनल्स एंड हियरिंग ऑल द डिटेल्स। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया है, वो उसकी डिटेल्स को भी सामने रखते हुए इनको जाली स्टंट कहना इटसेल्फ, ये खुद हमारी तरफ से एक ज़्यादती हो रही है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने ये स्टंट्स दिलवाए हुए हैं।
अब ये स्टेंट्स अनरजिस्टर्ड तो हैं, ये जाली नहीं है। अब जो मेडिकल टर्म्स में इन स्टेंट्स की कैटेगराइजेशन है, ये 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जो स्टेनलेस स्टील या क्रोमियम के हैं, वो दैट इज़ द चीपेस्ट कैटेगरी। उसके बाद एक मेडिकेटेड कैटेगरी है, और तीसरी वो है जो बायो अब्जॉर्बेंट है, जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल स्टेंटिंग मॉडल है। खान साहब, वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत रिस्पेक्ट, अदब के साथ, मैं 3 दफ़ा कह देती हूँ, बहुत अदब, बहुत अदब, बहुत अदब के साथ, खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा मौका आया तो क्या आप अनरजिस्टर्ड स्टंट डलवाने के लिए तैयार होंगे सर? अभी मुझे मेरी गुजारिश सुन ले, मैं इसी तरफ मैं आपकी पूरी, अगर मुझे आप अपना और आप ये डिटेल सुनेंगे कि अनरजिस्टर्ड की क्या क्या कैटेगरी, अगर आपको कोई बता दे ये अनरजिस्टर्ड है, आप लगवा लेंगे? मैं आपसे यही कहने लगा हूँ, देखें ये इसका अनरजिस्टर्ड होने को कोई एडवोकेट नहीं कर रहा, नोबडी लाइक्स दैट कि ये अनरजिस्टर्ड क्यों है। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जस्टिफाई तो कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो आप मेरी बात ज़रा सुन लें पूरी, तो फिर शायद आसानी पैदा हो जाए। अगर ये ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड होते तो ये 68 टाइप्स थी, एंड आउट ऑफ 68 टाइप्स 68 में से सिर्फ 17 टाइप्स रजिस्टर्ड हैं, और 37 की एप्लीकेशंस ड्रैप के पास गई हुई हैं। अब ये जो मेडिकेयर की क्वालिटी है फॉर कार्डियक, इसके अंदर 2 चीज़ों की तफसील ज़रूरी थी। पहली चीज़ ये ज़रूरी थी कि ये रजिस्ट्रेशन करवाते यहाँ पर एडमिटेड पोजीशन है कि मैल प्रैक्टिस हुई है, बट टू बी ऑनेस्ट हेयर सीधी बात ये करनी चाहिए कि ड्रैप के साथ रजिस्ट्रेशन फेडरल फंक्शन था। अब वो प्रैक्टिस कुछ डॉक्टर्स ने उसको मिसयूज़ किया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, और स्ट्रेट अवे एडमिशन है इसका। इस पर CMIT की इंक्वायरी टीम बना दी गई है, और जो FIA सुओ मोटो के अंदर प्रोसीडिंग्स कर रही है, उसने 2 कंपनीज पकड़ी हैं, 2 कंपनीज मेयो हॉस्पिटल के अंदर। एक आयरिश का 2 हफ्ते हो गए, अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आप एक्सेप्ट तो करें कि डॉक्टर्स इन्वॉल्वड हैं। कौन है वो डॉक्टर्स? लेट्स नेम एंड शेम देम। कौन है सर वो लोग? नाम बताएं उनके, हम यहाँ पिक्चर्स चलाते हैं उनकी। देखें, गुजारिश ये है कि मुझे दो बातें आपसे बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे कुछ एक जो आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसको आप मलहूज़े खातिर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आज की हेयरिंग के अंदर ये बात कही है और एक ऑब्जर्वेशन दी है, और उसने ऑल टुगेदर वो मेरे लिए भी दी है, आपके लिए भी दी है, और इफ एनीबडी गिविंग एनी प्रोफेशनल स्टेटमेंट ऑन दिस, उसके लिए भी दी है। उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये बात कही कि जो मीडिया पे इसके ऊपर डायलॉग हो रहा है वो मिसकंसीव्ड है। दिस इज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा एक हरेसमेंट फैल गई है, लोगों के अंदर शकूक व शुबहात फैल गए हैं। अब स्टेंट्स की प्राइस जो है वो स्टेंट 40,000 रुपए से 1,80,000 तक का स्टेंट है, और वो स्टेंट जो किसी बंदे ने डलवा लिया है, जो पेशेंट्स डलवा कर चले गए हैं, आज उनको आप अगर स्ट्रेट अवे ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि ये जाली हैं, तो वो उसकी बुनियाद पर तो वो बंदा बहुत तकलीफ में आ जाएगा जो डलवा कर चला गया है। अनरजिस्टर्ड होना और जाली होना, इन दोनों की अलग-अलग डेफिनेशंस हैं। अगर एक जाली स्टेंट है, उसके बावजूद जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है सर, अनरजिस्टर्ड स्टंट ही है, मगर आप इसकी रिपोर्ट कब तक मंजरे आम पर लेकर आएंगे? और आज इस पे क्वेश्चन, आज इस पे कहा कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्वड हैं, मैं आपसे कौन है वो लोग, ना, कौन जिम्मेदारान हैं, किसका कसूर है? और सिर्फ यही मामला नहीं है, पंजाब हुकूमत के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से मुसलसल अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। 2 प्रोग्राम्स में आप हमारे साथ आ चुके हैं। एजाज चौधरी साहब ने अभी एक और बात वो कह रहे हैं, एक जिम्मेदार शख्स हैं, बड़ी जिम्मेदारी से वो नेशनल टेलीविजन पे आके आपको एक दवाई की प्रोक्योरमेंट के हवाले से बता रहे हैं। ये बार बार एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मुझे एक तो मैंने आपसे आपके लास्ट प्रोग्राम में भी ये रिक्वेस्ट की थी, पता नहीं यहाँ पे मुझे कुछ डिफ़िकल्टी है, आई कांट हेयर व्हाट यू से। बहरहाल एनीवेज, मैंने जो तफसील आपके साथ ये शेयर की है स्टेंट्स की, मुझे अभी की आपकी बात का पता नहीं, क्योंकि लिखा नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो मैं तो पढ़ के ही बता पा रहा हूँ। आवाज़ तो मैं आपकी सुन नहीं रहा सही तरह से। आई डोंट नो वेदर मेरी आवाज़ भी जा रही है कि नहीं, लेकिन स्टेंट्स के मामले में प्लीज़ थोड़ा सा रिस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना मेरी और आप दोनों की जिम्मेदारी है। और ट्यूसडे तक, मंगल के दिन तक, आप मेरी बात सुने ना, देखें, मंगल के दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट रिपोर्ट डिमांड की है, और उसमें तमाम ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ड्रग रेगुलेटरी, इफ यू कैन हियर मी सर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आज तक स्टंट्स का मेयार चेक करने के बारे में कोई निजाम क्यों नहीं कायम कर सकी? इसकी क्या वजह है?
देखिए, जो ड्रैप की फंक्शनैलिटी है, आप किसी फेडरल हेल्थ के बंदे को बुलाकर बिठाएं और उनसे पूछें कि ड्रैप क्यों फंक्शनल नहीं है और ड्रैप ने स्टेंट्स को रजिस्टर क्यों नहीं किया। अब हमारी जिम्मेदारी जो पंजाब में है, यहाँ पर हमें जैसे ही ये बात नोटिस में आई है, इसके ऊपर हमने इंक्वायरी कंडक्ट की है। दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जिसकी जिम्मेदारी बन सकती थी, उनको हम इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में लेकर आए हैं। लेकिन ये क्लैरिटी मैं अवामुल नास को बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ के दे रहा हूं कि ये स्टेंट्स जाली नहीं है। इवन दिस स्टेटमेंट कुड बी कोटेड एनीवेयर। ये स्टेंट्स जाली नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड हैं। इनकी क्वालिटी पर let's listen to चौधरी साहब क्या कहते हैं इस बारे में। चौधरी साहब, ये अश्योरेंस काफी है कि जाली नहीं है? जी, मैं नहीं समझता ये बात, और मेरी मलिक साहब से कोई न्याज़मंदी तो नहीं है, लेकिन ये मैं मुतअद्दिद दफ़ा देख चुका हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की तर्जमानी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मरकज़ और सूबे के अंदर हुकूमत एक ही सियासी पार्टी की है, बल्कि एक ही घराने की है, इसलिए मैं अगर आज सिर्फ सूबाई हुकूमत को बरी ज़िम्मा समझ के ये कहूँ कि ये फेडरल अदारा है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो मलिक साहब को चाहिए था कि उसका भी जवाब लेके आते। जिस एहतियात का इन्होंने आते साथ ही जिक्र किया, मेरा ख्याल है फरिया, मैंने सबसे पहले वो बात की है, और जितनी बात इन्होंने बताई है ये आज अखबारात में छपी है। ये तो मेरे जैसा आदमी अगर ये मालूमात आपको दे तो वो तो हक बजानिब है, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ होना चाहिए इसके ऊपर वो नामुकम्मल है। यानी ये कह देना महज कि ये जाली नहीं है, अनरजिस्टर्ड हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ताल्लुक ज़रूरी दवाइयों के साथ है। मैं कोई ज़रूरी दवाई अनरजिस्टर्ड नहीं बेच सकता। मैं चाहे कितना भी मोतबरा आदमी हूँ इस सोसाइटी का, मैं अनरजिस्टर्ड दवाई नहीं बेच सकता। फार्मास्यूटिकल के अंदर कितनी भी मोतबर दवाई हो, अनरजिस्टर्ड दवाई नहीं बिक सकती। वो जाली से भी ज्यादा यानी खतरनाक उसके अंदर आती बड़ी अहम बात आपने बताई है चौधरी साहब। वक्फे की तरफ जाना पड़े, I'll come back to you। मैं आप ही के पास आऊंगी चौधरी साहब। बिल्कुल वो वक्फे का कह रहे हैं, मगर आपने एक बड़ी अहम बात हाईलाइट की है कि अनरजिस्टर्ड दवाई नहीं इस्तेमाल हो सकती या नहीं बेची जा सकती। आगे जो सजेशंस देने जा रहे हैं चौधरी साहब, विल आस्क हिम राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुडे's फेयर। एंड वेलकम बैक। चौधरी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आप कह रहे थे कि ऑफिशियली अनरजिस्टर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं भी दुनिया में। जी, एक तो मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। दूसरा, मैं तजवीज़ ये करना चाहता हूँ कि FIA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई 150 पेशेंट्स हैं, और मैं पंजाब हुकूमत के चूँकि यहाँ पर तर्जमान बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर इन मरीज़ों की बाकायदा फ़हरिस्त मौजूद होगी, इनकी स्पेशल केयर की जानी चाहिए, ताकि ज़ाहिर दिल के अमराज हैं ये, और उनको पूरी हिफाजत हो उनकी, और उनको यानी ये प्रोटेक्शन दी जाए कि उनका ख्याल रखा जाएगा। बड़ी अहम बात हमने की, उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे कम से कम जरूर रखा जाए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं गुड सजेशन जी। दूसरी बात कि एक ही सियासी जमात की हुकूमत वफाक और सूबे में है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये जो वफाक की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका सूबों के साथ क्या इंटरलिंक है, उसको भी देखा जाना चाहिए। और आखिरी बात मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ जो नाखुशगवार है ज़रा, यहाँ पर एक वीडियो वायरल है पूरे, अल्लाह करे वो गलत ही हो, लाहौर के एक मारूफ हस्पताल, एक मारूफ डॉक्टर जो इंचार्ज हैं हस्पताल के, वो डांस और ड्रिंक की पार्टी है, तो किसी ने यानी हम तक जो इतला पहुँचाई है वो किसी जो कंपनियां दवासाज या दवाई बेचने वाली हैं उन्होंने वो महफिल अरेंज की है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा बादशाह भी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, हुकूमत को उसकी भी अगर वो गलत है तो ठीक, अगर वो गलत नहीं है तो उसके ऊपर गिरफ्त की जाए। अगर मेरे तक वो पहुँच गई तो हुकूमत के पास तो पहले पहुँची है। मगर किसी ड्रग कंपनी के साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, तो हर माशरे में ये बात होती है। बड़े अहम सवाल आपके लिए हैं सर, इफ यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। मलिक अहमद साहब, देखिए, मैं इसमें दो बातें एक बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। नंबर 1 ये देना चाहता हूँ कि जो ये स्टेंट्स हैं, इस पर क्योंकि बहुत से लोगों ने ये स्टेंट्स डलवाए हुए हैं, वो हार्ट पेशेंट्स हैं, तो आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये मैं कह रहा हूँ कि वो जाली नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व कर लिया, और अभी जो इजाज़ साहब ने ये बात
یہ تو آپ نے رجسٹر کرا دی سر. آگے چلیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ہائی پرائیورٹی پہ رکھیں. دس از اے سجیشن. اب مجھے اگلی بات کہنے دینا, آپ مجھے بات کہنے دیں, میں آپ کو آسانی پیدا کر دیتا ہوں. جو دو کمپنیز اس کام میں ایف آئی اے نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, ایک ڈینسو ہے, آئرش کمپنی ہے, اور ایک اس میں کمپنی ہے یورو ٹیک کے نام سے, جو اسپینش کمپنی ہے جس کے سٹینٹس یہاں پر ان رجسٹرڈ بک رہے تھے. اب آؤٹ آف 68 37 ہیز اپلائیڈ ٹو ڈریپ, اور ڈریپ کہہ رہی ہے کہ ان کی ہم پروسیجرز میں ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کی رجسٹریشن کرنے میں ہمیں کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی, وہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ان رجسٹرڈ سٹینٹس فروخت بھی ہوئے, لگے بھی, پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں لگے, یہ بات درست ہے. لیکن قطعی طور پر اس بات کا تاثر ان رجسٹرڈ ہونے سے یہ کوئی نو بڈی کوڈ بی ابالشڈ فرام ہز رسپانسبلٹی کہ اس کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. اتنا حساس معاملہ تھا, کیسے لگ گئے اس بات پر انکوائری سی ایم آئی ٹی بھی کر رہی ہے, ایف آئی اے بھی کر رہی ہے. اور ٹو آل دا پیشنٹس جنہوں نے یہ سٹینٹس ڈلوائے ہیں, اس میں کوئی ایسی وائڈ اسپریڈ کیوس نہیں پھیلنا چاہیے. لوگوں کو اس بات پر بالکل کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ اس میں کچھ ایسا نہیں ہوا جس کے ساتھ ان کی ہیلتھ وڈ بی ایٹ کوسچن. ان سٹینٹس کی پرائسز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ 80,000 کا افورڈ کر سکتی ہیں, آپ 4 لاکھ کا افورڈ کر سکتی ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. اب جو کمپنیز یہ پرووائڈ کر رہی ہیں ان کی رجسٹریشن کرنا. افسوس کی بات تو یہ ہے, بہت بڑی زیادتی کر دی آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ. ہم تو رسپانسبلٹی دکھا دیں گے سر, مگر جن کی رسپانسبلٹی تھی ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی تو لیں, ان کا نام تو بتائیں, پتہ تو چلے کس نے یہ کر دیا. ادھر سے کچھ ڈاکٹرز آ گئے, کچھ لوگ ہو گئے. دو فرمز تھیں فریہ, یہ 2 فرمز تھیں, جن 2 فرمز کا میں نے آپ کو ذکر کیا. ایک فرم ہے پاک پنجاب کارڈکس کے نام سے کام کرتی ہے. کسی نے خریدے ہیں, وہ کسی نے باقاعدہ حکومت کے پیسوں سے خریدے نہیں, حکومت کے پیسے کے ساتھ یہ خریدے نہیں گئے. یہی تو ایک مسکنسیپشن ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں. حکومت کے پیسے کے ساتھ یہ سٹینٹس نہیں خریدے گئے. آپ ایک پرائیویٹ پیشنٹ ہیں, آپ پیئنگ پیشنٹ ہیں, آپ پبلک ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور آپ جا کے ایک سٹینٹ اپنے لیے خریدتے ہیں, ہاسپٹل کے اور آپ وہ اندر پرائیویٹ بھی خریدے گئے. میو ہاسپٹل میں بھی خریدے ہیں, میو ہاسپٹل میں خریدے ہیں سر. ان کو دس از ناٹ کریکٹ, دیے گئے دس از ناٹ کریکٹ. یہ نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. دیکھیں آپ دو باتوں کو کمپنی سے خریدے گئے ہیں میو ہاسپٹل میں. دس از پارٹ آف ایف آئی ایز رپورٹ. آپ ایسے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات اگینسٹ دا فیکٹس ہے. فیکٹس کو ہم ڈسٹورٹ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں, ایک میں نے سٹینٹ خریدنا تھا, میں ایک پرائیویٹ میڈیسن